समस्त को नमस्कार। तेबे आज यूनिट को चलते आरंभ करवा। तेबे आज एकक आम देखा कौन ना अर्थ विज्ञान स्वरूप परिभाषा और अर्थनीति। तेबे आम पूर्व देखी सारी कौन आम आम ध्वनि विज्ञान देखी तापरे रूप विज्ञान पढ़ी। ध्वनि संबंधी अध्ययन को आम ध्वनि विज्ञान कहते, रूप संबंधी अध्ययन को आम रूप विज्ञान बोली पढ़ी। तापरे वाक्य विज्ञान आम पढ़ी, वाक्य रचना कौशल देखी। तेबे आम आज ब्लॉक रे पढ़ा कौन अर्थ विज्ञान आम केमी अर्थात गोटे वाक्य बा गोटे शब्दर अर्थ परिप्रकाश किपर हे से संपर्कित अध्ययन को आम मुख्यतः अर्थ विज्ञान बोली कहवा। तेबे चलते आज डेरी न करके आज यूनिट को आरंभ करवा। तेबे तेबे यही जो आम एककटा पढ़ा एककर मुख्य उद्देश्य हूँ कौन ना आम एककर अर्थ विज्ञान उपर ही जाना है। अर्थ विज्ञान आवश्यकता कौन रही और शब्द और अर्थर संबंध संपर्कित ज्ञान को आम जाना। ता सहित अर्थ विज्ञान क्या कहवा, से अर्थर प्रकार भेद कौन, कौ दृष्टि एवं किए कौन मत देते एवं अनेकार्थक जो शब्द रही तार विषय ही आलोचना करवा। तेबे विषय प्रवेश को जीवा। तो विषय प्रवेश कौन देखा ना अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान एक शाखा। तेबे जो भाषा विज्ञान आम देखी ध्वनि विज्ञान, रूपी विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान ये चारि गोटी आम ब्लॉक रे चारि प्रकार आम पढ़ुं। तेबे अर्थ विज्ञान हूँ शेष ब्लॉक पाठ। तेणु अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान गोटे हूँ शाखा। तेबे यही भितर कौन ना भाषा और शब्दर अर्थर अध्ययन कराई। तेबे कौन सी भाषा रे बा आम भाषा माध्यम जो आम मनर भाव को परिप्रकाश कर शब्द माध्यम परिप्रकाश करते, तेबे से किसी ना कि अंतर्निहित हो रही है कौन ना अर्थ किसी गोटे रही है। तेबे अर्थ और यह धारण करता शब्द उभय होती भाषार गोटे गोटे अविच्छेद्य अंग। तेबे आम कौन कहवा ना अर्थ शब्दरू अभिन्न होता है। तेबे ये जो अर्थटा शब्दरू अभिन्न होता है, अर्थात जो अर्थटा थाए ना शब्द मध्य ही थाए, शब्द भितर ही थाए। तेबे से शब्दटा आम जो उच्चारण करूँ से आम तार अर्थ प्रतिपादन होता है, अर्थात से अर्थटा आम जापर। तेबे अर्थर लक्षण प्रदान कर भर्तृ कहते कौन ना जो शब्दर उच्चारण रे जो अर्थ प्रतीत हुए ताही हूँ तार अर्थ। एक कही भर्तृहरि, अर्थात आम जो शब्दटा उच्चारण कला बेले जो अर्थटा तार प्रतिपादित हुए ताही हूँ तार अर्थ। तेबे हो पारे ता उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, रूप, पदबंध, वाक्य ये भिन्न भिन्न हो पारे। तेबे एगुड़िक आम जितेबाला भी आम उच्चारण करते से किसी ना कि अर्थ प्रतिपादित हुए, जोटा कि आम शुणिला माने कौन आम मस्तिष्क किसी गोटे जाग्रत होता है, अर्थ गोटे जाग्रत होता है ताही हूँ तार अर्थ। हो पारे ता उपवाक्य, हो पारे सी पदबंध, हो पारे से शब्द, जहाँ भी हो आम मनुष्क जहाँ जाग्रत हुए बा आम जहाँ शुणिकी आम मन भितर गोटे मानसिक स्तर में आम चिंतन गोटे बा चित्र गोटे आँकी जाए ताहा हूँ तार अर्थ। तेबे अर्थ विज्ञान भाषा विज्ञान एक महत्वपूर्ण विज्ञान। तेबे ये जो अर्थ विज्ञान तो भाषा विज्ञान एक महत्वपूर्ण विभाग। तेबे जार प्रणेता होउछन्ति यास्क, पंडित यास्क है। तेबे सार्थकता ही भाषार आत्मा बोली कह जाए। तेबे भाषा सार्थकता किपर हम ना से किसी भावबोध हेले ताहा सार्थकता, अर्थात से किसी अर्थ परिप्रकाश कर सार्थकता। आम पूर्व देखी वाक्यर वैशिष्ट्य सार्थकता ये हूँ मुख्य पॉइंट, एक नंबर पॉइंट रही है। तेबे अर्थर अभाव में कौन होता है ना भाषा निर्जीव हो जाता है, तो निरर्थक हो जाता है। तेबे कह जाए अर्थ ही हूँ शब्दर आत्मा एवं शब्द स्वयं शरीर। शब्दटा हेले शरीर हेले ता भितर जोटा रही थाए अर्थटा ताही हूँ तार आत्मा। आम जमी मनुष्य शरीर अच्छी, मनुष्य शरीर भीतर आत्मा अच्छी। तेबे आमर जब मनुष्य शरीर आम शब्द नवा ता भितर आत्माटा हूँ तार अर्थ। तेबे अर्थ विज्ञान शब्दार्थर अंतर्निहित दिग को आम विशेषण कर। तेबे अर्थर परिभाषा टिके देखा है। तेबे अर्थर परिभाषा कहले कौन बुझा ना शब्द एवं अर्थ भितर घनिष्ठ संपर्क रही है। शब्द एवं अर्थ, शब्द को अर्थ छाड़ी रही पारे कि अर्थ को शब्द छाड़ी रही पारे। अर्थात जमती शरीर और आत्मा, शरीर को आत्मा छाड़ी रही पारे, आत्मा शरीर को छाड़ी रही पारे। ठीक सेमती शब्द और अर्थ भितर एमती घनिष्ठ संपर्क रही है। तेबे महाकवि कालिदास तांकर रघुवंश काव्य कहते कौन ना यही शब्द और अर्थ को से प्रतिपादन करने जाइछन्ति
କହିଛନ୍ତି ନା ପାର୍ବତୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବାଣୀ ଆଉ ଅର୍ଥ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବସ୍ତୁତ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦୀତ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶବ୍ଦ, ପଦ, ପଦବନ୍ଧ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତରେ ଏଇ ଅର୍ଥ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ମତାମତ କ'ଣ ନା ଯସ୍ମତ୍ ଉତ୍ତରିତେ ଶବ୍ଦେ ଯଦା ଯୋ ଅର୍ଥ ପ୍ରତୀୟତେ ତଦା ତଶ୍ଚୈବ ନାଦ୍ୟ ତର୍ସ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଯାହା ବି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ଅର୍ଥ। ତେବେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ। ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା, ସେମିତି କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି କ'ଣ ମତ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କର ମତ। ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ତାହା ହିଁ ତା'ର ଅର୍ଥ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପାଣିନି ମଧ୍ୟ ସେ ଅର୍ଥକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପାଣିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥକୁ ଭାଷାର ଏକକ ଭାବରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କେଉଁଠି, ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଣିନି ଯିଏକି ପାଣିନି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥକୁ ଭାଷାର ସାର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ହିଁ ଭାଷାର ସବୁ କିଛି ମୂଳ, ତେଣୁକରି ଅର୍ଥକୁ ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଥବାନ ବା ସାର୍ଥକ ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକ ରହିଛି ତାହାକୁ ପ୍ରତିପାଦକ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଋଗ୍ବେଦର ଏକ ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଥଜ୍ଞକୁ ଅଜୟ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଅର୍ଥ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଅଜୟ, ସେ ଅଜୟ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଭାଷାର ସାର୍ଥକତା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ପାଣିନି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅର୍ଥକୁ ଭାଷାର ସାର ରୂପରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଥ ହିଁ ଭାଷାର ସବୁକିଛି। ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉକ୍ତିଟେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଥହୀନ ଭାଷା ସନ୍ତାନହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାଷାର କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ସେ ଭାଷାଟା କ'ଣ ନା ସନ୍ତାନହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥାଏ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହୁନି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ଭାଷାର କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ସେ ଭାଷା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ବାହୁନି ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ, ମାନେ ପୁତ୍ର ନଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତେବେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହାଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଛି ଏଇ ଅର୍ଥ ଉପରେ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦଶ୍ଚ ଶବ୍ଦାତ୍ ବହିର୍ଭୂତ ଅର୍ଥ ଅବହିର୍ଭୂତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଯାହା ନିହିତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ଅର୍ଥ। ତେବେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତା'ର ଅର୍ଥ। ଏଇ ଅର୍ଥଟାକୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଅର୍ଥଟା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ ନା ତାହା କୌଣସି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟାଂଶ, କୌଣସି ରୂପ, ପଦ, ଶବ୍ଦ ଏଇଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବା ତାରି ଠାରୁ ହିଁ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଡକ୍ଟର ସିଲର ଏବଂ ମାଇକେଲ ବ୍ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ସିଲର କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଉ ଜଣେ ଭାଷାବିତ୍ ଯିଏକି ବ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀର ଅର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା। କିଏ ପ୍ରଥମେ ସେମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ନା ଅର୍ଥବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାଣ୍ଟିକ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ବ୍ରିଲ୍। ସେ ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ବର୍ଷ 1883ରେ ସୋସାଇଟି ଫର୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।
ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ତାହାର କିଛି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଥିବ ଅର୍ଥ ଭାବରେ, ତାହାକୁ ହିଁ ସେ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ସମାନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ନହେଲେ ଅର୍ଥ ରହିବନି, ଅର୍ଥ ନହେଲେ ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେବେ ସଂସ୍କୃତ କବି କାଳିଦାସ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଂସ୍କୃତ କବି କାଳିଦାସ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯେମିତି କେବେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବେନି, ତେଣୁକରି ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅଲଗା ହୋଇପାରିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବେ। ତେବେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପରିଭାଷକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ପ୍ରତୀକବାଦ ଏଇଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଉତ୍ପତ୍ତିବାଦ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଅର୍ଥର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସେ କ'ଣ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ପାଦକ ଓ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେଖିବା ଯଦି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦରେ, ତେବେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦରେ ଅର୍ଥର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାଏ। ଅର୍ଥର ସ୍ଥିତିଟା ପ୍ରଥମରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଶବ୍ଦକୁ ପରେ ରଚନା କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅର୍ଥଟା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରୁ, ତାପରେ ତାକୁ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ସେଇ ଅର୍ଥଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ରଚନା କରିଥାଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦରେ। ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟତା ଓ ସମାନାର୍ଥ ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟତା ବା ସମାନାର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସମାନ ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବା ସେଥିରୁ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ବାହାରୁଥିବ, ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବ। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆକାଶ ବୋଲିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟେ କହିବା। ତେବେ ତା'ର ପର୍ଯ୍ୟାୟବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ କିପରି ହେବ ନା ତା'ର ସମାନ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ନଭ, ବ୍ୟୋମ, ଅମ୍ବର, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ଗଗନ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା'ର ସମାନ ଅର୍ଥ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଥିବାକୁ ଆମେ ସମାନାର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦକୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ଅତି କମ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପାଇବା, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା, ନହେଲେ ଏଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଆମେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିପରୀତାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିଥିବ। ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ସମାନ ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କିପରି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅର୍ଥର ପ୍ରମୁଖ ଘଟକ ବା ଉପାଦାନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବିପରୀତକ ସମ୍ବନ୍ଧ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନେବା, ତା'ର ବିପରୀତ ଅର୍ଥଟା ସିଏ ପ୍ରତିପାଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନର ଶବ୍ଦ ବା ତା'ର ବିପରୀତ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ନା ରାତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଦିନର ରାତି ସହିତ, ଅଜାର ଆଇ ସହିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବା ଏଠି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ପୁନର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱାର୍ଥର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ, ଭୟର ଅଭୟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିପରୀତାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ୟା ସହିତ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, ବିପରୀତାର୍ଥକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ବିପରୀତାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ। ତାପରେ ଅନେକାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିବା ତା'ର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିବ ହେଲା। ଯେମିତିକି କର ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିବା, କର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ ନା ହାତକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ହାତ, ତା ସହିତ କର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ନା କିରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଅନେକାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ରହିବ। ତେବେ ବ୍ୟାକରଣିକ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ମତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି କେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ତାହା ବକ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଠି କହିଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କହିଲେ ଆମେ କର ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କହୁଛନ୍ତି, କରର ତିନି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ହାତ, କିରଣ, ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତେବେ ସେଇଟା ବକ୍ତା ସେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଅର୍ଥ ଆଉ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମନାମ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ। ତେବେ ଭାଷାରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ, ଏମିତି ବହୁତ ଶବ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର କି ମୌଖିକ ଆଉ ଲିଖିତ ରୂପରେ ସମାନ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦିନ ଆଉ ଦିନ,
दरे हर्षईकार दी आ गोटे दरे दीर्घईकार दे एगुड़ाक सामान टाइप्र आम लेखा प्रायतः सामान किंतु तार अर्थ प्रतिपादित अलग अलग होता है भिन्न भिन्न अर्थ प्रतिपादित जोटा समानाम संबंध बोली कहते तेबे समानामी संबंध को इंग्राजी के हनोनिम बोली कहता इंग्राजी रे तेबे इंग्राजी जो गोटे एग्जाम्पल कहले जो आमर दिन तेबे दिन हर्षईकार देवा जब आम दिन दिवस को बुझी था दीर्घईकार देवा जब आम दरिद्र को बुझी था ये हूँ समनाम प्रकार संबंध अर्थात नामटा सामान प्रकार ही माने उच्चारित होची किंतु अर्थ अलग अलग प्रतिपादित होची ये हूँ समनाम संबंध तापर देखा उपनाम संबंध कौन तेबे उपनाम संबंध कहले कौन ना जितेबाला गोटे शब्दर अर्थ अन्य एक शब्दर अर्थ रे संपूर्ण समाहित हो रही है तेबे जितेबाला गोटे शब्दर अर्थ अन्य एक शब्दर अर्थ रे संपूर्ण भाव में समाहित होता है सेतेबेले शब्द मध्य थिबा अर्थर संबंध को आम उपनामित बोली कही सपोज गोटे एग्जाम्पल नवा आलू आलू हूँ कौन ना आलू कहले आम साधारण परिवा को बुझाए कि बैगण जदि कहवा सी कौन फल को बुझाए सी एक परिवा को बुझाए तेणुक आलूर अर्थटा संपूर्ण भाव में समाहित हो जाऊँगी कौटी ना परिवार तेणुक आलू एक परिवा तेबे यही प्रकार जो संपर्क रोचे शब्द अर्थ मध्य आलू एक आम परिवाई कहवाई पड़ूनी अब आलू हूँ गोटे परिवा आलू क्या सहित संपर्कित रोचे ना परिवा सहित तेणुक आलू और परिवा तांक मध्य कौन ना उपनाम संपर्क रोचे तेणुक गोटे शब्दर अर्थ जदि अन्य एक शब्द रे संपूर्ण भाव में समाहित हो जाऊँगी ताहले आम ताको उपनाम संबंध बोली कहबा तापर अर्थर प्रकारभेद देखिबा अर्थर प्रकारभेद जदि आम देखिबा ताको भिन्न भिन्न प्रकार भाग करा जायछि तबे भिन्न भिन्न प्रकार अर्थर प्रकारभेद करा जायछि जेमति कि पूर्व देखुले वाक्यर प्रकारभेद तेबे एथिरे देखिबा अर्थर प्रकारभेद तेबे सनातनतम वाच्यार्थ दृष्टि किपरि अर्थ को अलग भाग रे भाग करा जायछि देखिबा हला तेबे शब्द रूप रचना बेले जो शाब्दिक एकक द्वारा होता है ता सहित संबंधित अर्थ को संरचनात्मक अर्थ बोली कहुए अर्थात जितेबाला आम शब्द रूप रचना करती ता सहित शाब्दिक एकक किसी एकक द्वारा ही होता है ता सहित संबंधित अर्थ को संरचनात्मक अर्थ कहवा जमीक जलज जल सहित कौन ना जल सहित जग हेले कि जलज सृष्टि होची ठीक सेमती पंक सहित जग हेले कि पंकज सृष्टि होची तेबे ये जलज और पंकज जो भली शब्द गुड़िक एगुड़िक आम कौन कहवा ना संरचनात्मक वाच्यार्थ बोली कहवा अर्थात ये शब्दर जितेबाला आम रचना करते ये शब्द रूप गुड़ी से शाब्दिक द्वारा ही थे गोटे शब्द सहित किसी जग करके आम गोटे संबंधित आ गोटे अर्थटे प्रतिपादन कर जल सहित जग जलू जात को बुझाऊँ अर्थात जलरू जहाँ जात होता है कई पंकरु जहाँ जात होता है किए ना पंकज ये भिन्न भिन्न अर्थ में दुईटी संरचना अर्थ रही प्रवृत्ति रही देखा तापर देखा ना मुख्यार्थ और साधारणतः कहले आम कौन बुझा तेबे अभिधान कौन शब्द जो अर्थटा साधारण अर्थ बा निश्चितटा परिप्रकाश होता है पाई ताही हूँ साधारण अर्थ सपोज एग्जाम्पल अन्न अन्न बोली आम जो शब्दटा कहे तार अर्थ हूँ भात जोटा कि आम डिक्शनरी रही है जोटा आभिधानिक अर्थ था तेबे से आभिधानिक अर्थ कि आम साधारण अर्थ बोली बा मुख्य अर्थ बोली नहीं था तापर लक्ष्यार्थ कौन देखा हेल्ले तेबे प्रयोजन आधार जितेबाला शब्दर अर्थ तार मुख्यार्थ बा साधारण अर्थ भिन्न होता है ताहा कि लक्षणार्थ कहता अर्थात प्रयोजन जितेबाला अलग अलग अर्थ प्रयोग करा जाए गोटे शब्दर अर्थ अलग स्थान अलग अलग अर्थ व्यवहार होता है तेबे प्रयोजन जोठी जेमिति आवश्यकता पड़ता है से अर्थ व्यवहार होता है तेबे प्रयोजन आधार जितेबाला शब्दर अर्थ तार मुख्यार्थ बा साधारण अर्थ ठार भिन्न होता है बा आम तार मुख्य अर्थटा गोटे अलग अर्थ बुझाई थाए से क्षेत्र में आम कौन कहवा ना से शब्दर ताको लक्षण अर्थ बोली कहवा जमीक आकाश नुहे बर पृथ्वी ही वनस्पतिर सार्थकता रही यहीपरी एग्जाम्पल हो पार परवर्ती देखिए व्यंगार्थ व्यंगार्थ कहले कौन ना से गोटे व्यंग अर्थ प्रतिपादित हो जितेबाला कौन सी शब्दरू तार मुख्यार्थ बा लक्षण ठारू आग को बढ़ी किसी गोटे नुआ अर्थ प्रतिपादित होते ताहाकू आम व्यंगार्थ बोली कही अर्थात आम गोटे शब्द कहवा से तार आभिधानिक अर्थटा प्रतिपादित न होगी से गोटे नुआ अर्थटे प्रतिपादित हम नुआ अर्थटे प्रतिनिधित हम ताहाकू आम व्यंगार्थ बोली कहवा
तापर गोटे देखिए प्रयोजनार्थ कौन। तेज बहुत समय कौन ना शब्द प्रसंग प्रयोजन भितर भिन्न भिन्न हो पारे, अर्थात एक शब्दर अर्थ विभिन्न सामाजिक परिस्थिति अलग अलग होते ताकू आम प्रयोजनार्थ बोली कहवा। जो कथा कहते शब्दर प्रसंग और प्रयोजन भितर तार अर्थटा अलग अलग होता तेणुक जो जो भाई प्रयोजन होता है से अर्थ व्यवहार है। जमीक कहते कर करटे कहले खजना, कर कहले हाथ, कर कहले टैक्स, भिन्न भिन्न जो अर्थ प्रतिपादन हम से अर्थ प्रयोग करवा। ये हूँ प्रयोजनार्थ, जो जहाँ प्रयोजन हम से अर्थ प्रयोग करवा। तापर अर्थबोधर माध्यम कौन रही देखा। तेरे अर्थ प्रतिटर दुईटी रकम यही अर्थ प्रतिपादन होगापी तार दुईटी दिग रही। प्रथमटी है आत्मानुभव, द्वितीयटी है परानुभव। तेरे आत्मानुभव व्यक्तिर कौन होता है स्वयं अनुभव अर्थटा प्रतिपादित होता है, अर्थात जे कर्ता से निजे अनुभव करके जानी था अर्थटा कौन, अनुभव करके जानी था। सपोज गोटे रसगोला कहवा, अर्थात से जे कर्ता से खाई थी अर्थात मीठा बोली से जानीचे, तेणुक सी स्वयं अनुभव जानिला जे रसगोलाटा हूँ मीठा है, स्वयं आत्मानुभव था। अर्थात परानुभव कहले कौन, निजे अनुभव न करिकी ताहा अन्य जनक माध्यम जदि आम अनुभव करवा। सपोज आम विष केवे खाई ना तेबे आम विषटा मीठा कि आम जाना केमी, तेज आउ जड़े कहीदे सी जहाँ जानी आमको जनईदेला सेटा को आम अनुभव करके आम कहले। तेज अन्य जनक द्वारा जोटा आम मन धारणा होता है ताहा हूँ परानुभव। तेज अर्थबोधर अर्थर प्राप्ति होता है। तेबे यही अर्थबोधर माध्यम हूँ 12 प्रकार। तेबे से 12 प्रकार कौन कौन ना व्यवहार, व्याकरण, प्रकरण, शब्दकोश, व्याख्या, आप्तवाक्य, उपमान, सान्निध्य, अनुवाद, बलाघात, स्वरलहार, काकु, यहीपरि भाव में 12 प्रकार रही है। कौन ना अर्थबोधर माध्यम एगुड़िक अर्थ किपर किपर आमर अर्थबोध हम एगुड़िक हूँ अर्थबोधर माध्यम। तेबे देखा गोटी गोटी कर आलोचना करवा। तेबे व्यवहार, व्यवहार कहले कौन बुझा ना समाज में प्रचलित बा स्वीकृत अर्थ शब्दर अर्थ समाज में जपरी स्वीकृत होपरी भाव ही तार बोध होता है। व्यवहार अर्थात समाज में प्रचलित जो शब्दटा प्रचलित होटा ही तार नित्य प्रवृत्त व्यवहार। सपोज कहवा आंब, आंब जोटा तार आम समस्त आंब कहले आंब ही बुझे, ये हूँ तार नित्य प्रचलित शब्द अर्थ जोटा कि आम दैनिक जीवन में व्यवहार कर। व्याकरण देखा, तेज व्याकरण दृष्टि अर्थबोध होता है। तेज व्याकरणिक नियम अनुसार मूल शब्द परिवर्तन आसता है। जपरिक सुंदर शब्द अजोग करदे से असुंदर हो जाए। तेज यहीपरि भाव में अलग अर्थ व्यवहार होता है, अलग अर्थ प्रतिपादन होता है। ये हूँ व्याकरणिक दृष्टि। व्याकरण दृष्टि अर्थबोध होता है। जमीक व्यवहार, व्यवहार कहले कौन देखिले ना आम जोटा रेगुलर भाव में तार अर्थटा प्रतिपादन सी हूँ व्यवहार नित्य प्रवृत्त भाव में। किंतु व्याकरण दृष्टि कहले से किसी गोटे परिवर्तन हो पार्थ्व। तेज आउ कौन रही ना प्रकरण दृष्टि मत देखा। तेज प्रसंग अनुसार अर्थ ग्रहण को आम प्रकरण करता जो प्रसंग अनुसार आम से अर्थटा ग्रहण करवा। देखिले कर, कर कहले खजना को देखिले, कर कहले हाथ को देखिले, जो अर्थरे जो प्रसंग अनुसार से अर्थटा को आम प्रकरण बा प्रतिपादन करवा। ये हूँ प्रकरण। आउ कौन रही देखा ना शब्दकोश। तेज शब्दकोश पूर्व विभिन्न शब्दर अर्थ संग्रहित हो रही है। तेज ये शब्दकोश कहले आम क्या बुझा डिक्शनारी को बुझी था। डिक्शनारी अनेक अर्थ तार रही है। शब्द कहला जोटा भी आम गोटे शब्दटा मारिदेवा जोटा भी जानते नहीं से डिक्शनारी खोजला बेल कौन तार 4-5टा अर्थ होता है। ये हूँ डिक्शनारी बा शब्दकोश जो थी अर्थटा पूर्व संग्रहित हो रही है। तापर देखा से आम अर्थबोध करें ये शब्दकोश आम अर्थटा को बुझीपारती। तापर व्याख्या, व्याख्या करवा कौन केतेक शब्द संकल्पमूलक होता है। तेणु यही शब्द गुड़िक आम कौन करवा ना जदि बुझापी चाहते ताको व्याख्या करने पड़े। जोटा जोटा आम क्रिटिकल शब्द गुड़िक जब आम व्यवहार ताको जब एक्सप्लेन न करवा तार अर्थटा को आम बुझीपारे। तेणुक व्याख्या करने पड़े। जमीक आमर किसी एग्जांपल देती भुक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, फ्यूजन, कंप्यूटर युड़िक आम एक्सप्लेन न करवा पर्यटन आम तार अर्थटा को बुझीपारे। तेणुक व्याख्या करने द्वारा अर्थटा प्रतिपादन होता है बुझी होता है, अर्थबोध होता है। तापर देखा आप्तवाक्य कौन। आप्तवाक्य कहले कौन ना महान व्यक्ति मान द्वारा विद्वान व्यक्ति मान द्वारा कह
ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ତାହାର ଆପ୍ତତା ବା ନିତ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଯେପରିକି କୁଣ୍ଡଳିନୀ, ହଠଯୋଗ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟାକି ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥବୋଧ କରିଥାଉ। ଏ ହେଉଛି ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥବୋଧ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପମାନ। ଉପମାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଉପମାନ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣରେ ସହାୟତା ହୁଏ। ଯେମିତିକି ପାଠରେ ଗଧ, ଗଧ ତାକୁ ଉପମାନ କହିଲେ କ'ଣ, ପାଠରେ ସିଏ ଗଧ, ସେ କିଛି ଜାଣିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ ତା ଦ୍ୱାରା ଟୋଟାଲି ହୁଏନି, ପାଠରେ ସେ ଗଧ, ତାକୁ ଉପମାନ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଠରେ ସେ ଗଧ, ଗଧ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ଉପମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାଠରେ ଗଧ କହିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛେ ଯେ ସେ କିଛି ଜାଣିନି ପାଠ। ତାପରେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାମୀପ୍ୟତା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣରେ ସହାୟକ ହେଲେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାମୀପ୍ୟତା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣରେ ଯଦି ସହାୟକ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏମିତି ବି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ 2-3ଟା ଶବ୍ଦ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଅର୍ଥଟା ତା'ର ଅର୍ଥଟାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବ, ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ରାମ ଶ୍ୟାମଠାରୁ ବଡ଼, ଏଠାରେ ରାମର ଅର୍ଥଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଶ୍ୟାମର ଉପସ୍ଥିତି ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଯଦି ରାମ ଶ୍ୟାମଠାରୁ ବଡ଼, ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା କ'ଣ, ଯଦି ଶ୍ୟାମ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିନଥାନ୍ତା ରାମ କାହାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ତେଣୁକରି ଅର୍ଥଗତ ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ପଦ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରମ ବା ଏହା ପଦ ସହିତ ସେ ପଦର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନୁବାଦ କ'ଣ। ତେବେ କୌଣସି ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ବିଭବ ଯେପରିକି ଅନୁବାଦ ହୋଇଯାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ସେପରି ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସପୋଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୋଟେ କିଛି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଅନେକ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି, ତେବେ ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଟା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇ ଅର୍ଥଟା ହିଁ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗୁଡ଼ିକ, ରାମାୟଣକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତର ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେଇଭଳି ଅନୁବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥଟାକୁ ଅର୍ଥବୋଧ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବଳାଘାତ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ବଳାଘାତରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେ ବଳାଘାତରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣଟା ସୁବିଧା ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥଟା ତା'ର କେତେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ ଆଉ ଭାବବୋଧ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେବେ ସ୍ୱର ଲହର କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କହିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ୱର ଲହର ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବଦଳିଥାଏ। ଏଇ ବଳାଘାତ ଆଉ ସ୍ୱର ଲହର ଦୁଇଟା ପ୍ରାୟ ଏକା ଭଳି। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ବଳାଘାତ କରିକି ମାନେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କହିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଅର୍ଥଟା ପ୍ରତିପାଦନ ହେବ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱର ଲହର ଆମର କହିବାର ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି ଆମର ୱେ ଅଫ୍ ଟକିଂ, ତେବେ ସେଇ କହିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଲହର ଅର୍ଥଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥବୋଧ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ କାକୁ। ତେବେ କାକୁ ସ୍ୱରର ବିସ୍ତୃତ ରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାକୁଟାକୁ। ତେବେ ଏଇ ଧରଣ ଅର୍ଥଗତ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥାଉ। ତେବେ ଦେଖିବା ଅନେକାର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତେବେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମର ବହୁବାର ଆମକୁ ଶବ୍ଦରେ ଉଭୟ ନୂଆ ଅର୍ଥ ଆଉ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ନୂଆ ଅର୍ଥ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକର ଗୋଟେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅର୍ଥ ଥାଏ। ଏପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଯେଉଁ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନେକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କହିଥାଉ। ସପୋଜ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇ କର କହିଲେ ଆମେ ହାତକୁ ବୁଝିଥାଉ, କର କହିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୁଝିଥାଉ, କର କହିଲେ ଖଜଣାକୁ ବୁଝିଥାଉ, କର କହିଲେ କିରଣକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି ବା ଏକାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା। ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ସେଥିରେ ଯଦି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏକାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ସେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଏକାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରି ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରେ ସେ 14ଗୋଟି ସାଧନ ବା ସ୍ତରକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିରୁ 14ଗୋଟି ସାଧନ ବା ସ୍ତରର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେଇ 14ଗୋଟି ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ରହିଥିଲା ବା ସାଧନା ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂଯୋଗ ବିପ୍ରଯୋଗଶ୍ଚ ସହଚର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧିତା ଅର୍ଥ ପ୍ରକରଣ ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନ ସେ ସନ୍ଧି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୌତିଚମ ଦେଶ କାଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରାଦେୟ ଶବ୍ଦାଶ୍ଚ ବିଶେଷତ
हिते तब यहपरी भाव में वाक्य दीपर से यही 14 प्रकार अर्थ साधन 14टी प्रकार बा स्तर रही बोलिकी से सूचई देते। तापर देखा संजोग कौन संजोग कहले कौन बुझा ना अनेकार्थक शब्दर अर्थ निर्णय क्षेत्र में यार विशिष्ट संबोध को आम आधार भाव में ग्रहण करूँ। उदाहरण स्वरूप कौन ना ग शब्द ग शब्दर एमती अनेक शब्द रही संस्कृत जो ग शब्द कहले आम मुख्यतः गाई को बुझी था सहित आहरी तार अर्थ रही जमीक बाणी इंद्रिय पृथ्वी ये तार अलग अलग अर्थ रही। जदि यही शब्द को आम कौन करवा ना बाछुरी सहित संयुक्त करवा ताहले आम कौन ना गाई सहित बाछुरी जदि आम कहवा सबश्च ग ये कि गोटे संयोग कर अर्थात ग सहित सहित बाछुरीटा को जदि आम अर्थात गाई सहित बाछुरी को जदि जोग करवा सबस्ता ग आम कहवा बाछुरी हूँ स्त्रीलिंग तेणुक सबस्ता कह तेरे यह बाछुरी सहित संबंध स्थापन कर गाई अर्थ को प्रतिपादन करते। तेरे यह व्यतीत आहरी किसी विजोग औचित देश काल व्यक्ति लिंग स्वर व्यक्ति आधार शब्दार्थ अस्पष्टता सादृश्य उद्भवता भावात्मकता अपनावृत्ति यही सब दिगरू अर्थटा प्रतिपादन होता है जोटा से भर्तृहरि कही चक मध्यम कले 14टी साधन द्वारा उल्लेख होता है। ये 14टी मार्ग को से विशेष भाव में एक्सप्लेन करना तेज देखा अर्थ विज्ञान विकास कौन देखा नेक्स्ट देखा तेज अर्थ दृष्टि वाक्य को 8 भाग में भाग कर पूर्वर गतकाली देखिले अर्थ वाक्य को केमी भिन्न भिन्न भाग में भाग करते हैं कौटी रूप दृष्टि तो कौटी अर्थ दृष्टि कौटी वाक्य दृष्टि ठीक सेमती देखा आज अर्थ दृष्टि वाक्य को 8 भाग में किपरि भाग कर से 8 प्रकार कौन कौन विधानवाचक शब्द निषेधार्थक शब्द अज्ञानवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द विस्मयसूचक वाक्य सन्देहवाचक शब्द इच्छात्मक वाक्य और गोटे संकेतवाचक शब्द ये सब यहीपरी भाव में 8 भाग में भाग कर गोटी गोटी कर आलोचना करवा। तेज अर्थ विज्ञान विकास आम कौन देखा ना भाषा विज्ञान अर्थ विज्ञान शब्दार्थ विज्ञान शब्दगुड़िक अर्थ सहित संबंधित हो रही है। आम पूर्व देखते शब्दगुड़िकर अर्थ क्या सहित संपर्कित होता है ना अर्थ सहित संपर्कित रही है। तेज 19 शताब्दी पूर्व अर्थ विज्ञान एक अलग भाव में अध्ययन कर 19 शताब्दी ये अर्थ विज्ञान टाक कौन करा ना या अलग भाव में अध्ययन करा से ध्वनि विज्ञान रूप विज्ञान वाक्य विज्ञान से मिसेकी अध्ययन करा किंतु 19 शताब्दी पर अर्थ विज्ञान को अलग भाव में अध्ययन करा तेज फ्रांस भाषा विज्ञान ब्रिसेल मिल अर्थ विज्ञान को अध्ययन क्षेत्र रूपे स्थापन कर इंग्राजी में सेमांटिक्स रूप से अभिहित कर 20 शताब्दी फर्डिनांड शसुन द्वारा प्रवर्तित होता और भाषा क्रांतिर पर सामाजिक भाषा विज्ञान अर्थ विज्ञान महत्व बढ़ी जाता। तेज देखा से अर्थ दृष्टि वाक्य को जो 8 भाग में भाग कर आलोचना कर प्रथम देखा विधानवाचक शब्द कौन विधानवाचक वाक्य कौन तेज यही प्रकार वाक्य कौन होता है ना कौन सी कार्य हबार सूचना जाए जमीक मुझे भात खाऊँ मो द्वारा भात खाଇବା जो कार्य कंटिन्यू हो से विधान कौन से गोटे कार्य गति कर रनिंग चली मो विद्यालय को जाऊँ ये हूँ विधानवाचक शब्द विधानवाचक वाक्य अर्थात ता द्वारा किसी गोटे कार्य हबार सूचना रही। ठीक सेमती निषेधार्थक कले ना रही निषेधार्थक शब्द आम देखी वाक्य देखी गतकाली वाक्य रूपांतरण पढ़ी तेज निषेधार्थक वाक्य देखा यही प्रकार वाक्य कौन सी कार्य न हबार सूचना प्रदान कर मो घर को जीवी ना मुझे ना जोग हो आसंता काले विद्यालय बंद रही ये जो ना जोग हो निषेधवाचक ना निषेधार्थक वाक्यर से गोटे सूचना दिए ना शब्द अज्ञानवाचक शब्द कहले कौन तेज यही प्रकार वाक्य कौन है ना किसी आज्ञा आदेश अनुरोध प्रार्थना उपदेश ये गुड़िक बध होता है ये अज्ञानवाचक शब्द अर्थात तुम्हें सेठर जाएगी तुम्हें सेठर शीघ्र पहुँच अज्ञान से किसी आज्ञा दि जाए आज्ञा आदेश दि जाए आपड़ दयाग्रे मत साहय कर अनुरोध कर प्रार्थना हे भगवान मत विपद रक्षा कर ठीक सेमती उपदेश देवा जे भल कम कले स्वर्ग प्राप्ति हुए ये गुड़ाक उपदेश
এইଭଳି ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନବାଚକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ବା ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥା କିଏ କହିଲା, କେଉଁଠି କହିଲା, କେମିତି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା, ସେ ଯେଉଁ 5W ଆମର ରହିଛି, କ'ଣ, କାହିଁକି, କେତେବେଳେ, କେଉଁଠି, ଏଇ ଯେଉଁ 5W1H ଆମେ ସମ୍ପାଦନା ପଢ଼ିଥିବା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତେବେ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ହାସ, ଶୋକ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଭାବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। এই ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ ନା କିଛି ହାସ ଅର୍ଥାତ୍ ହସ, କିଛି ଶୋକ ବା ଦୁଃଖ, ଆଉ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବଟା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ବାଃ, ଫୁଲଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ, ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି, ଫୁଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇପରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସନ୍ଦେହବାଚକ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ବା ସମ୍ଭାବନାର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସନ୍ଦେହବାଚକ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ନା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥିବ। ତାପରେ ଇଚ୍ଛାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା, କଳ୍ପନା, ଆଶିଷ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତେ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂକେତବାଚକ ବାକ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସଂକେତ ବା ସର୍ତ୍ତ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା, ଯଦି ତୁମେ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କରିବ ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବ। ଇଏ ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ବା ସଂକେତ ଦେଉଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସଂକେତବାଚକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଇଭଳି ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ 8 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ, ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ୟୁନିଟ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ଭଏସ୍ ଚାଟ୍ରେ କହିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।